सियासत पर बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ साहब की आमद हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ उमूर जो थे वो ज़ेरे गौर आए। इसके साथ साथ बजट पर भी बात हुई। कहने को तो ये बातें की जा रही हैं कि बजट के हवाले से बात हुई, मौलाना ने अपने कंसर्न्स जो थे वो शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाए, लेकिन जो हमें बातें पहुंचाई जाती हैं या मीडिया के थ्रू बताई जाती हैं, इसके बरक्स कुछ और होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हुकूमत इस वक्त खौफ का शिकार है कि अगर मौलाना और इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकट्ठ हो गया तो हुकूमत मुखालिफ कोई मुतासर कुन तहरीक चलाई जा सकती है। और एक ऐसे वक्त में जब अभी हमें IMF के पास जाना है, हमारा मुआहदा होना है, तो हुकूमत जो अभी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हुई, इसके लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। सो शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात एक ऐसे वक्त में जब मौलाना की ऑलरेडी बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी खौफजदा है और गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़मा कारदार साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अवैस भट्टी साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले उज़मा साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हमें तो ये पता चला कि मौलाना से जो है वो बजट को लेकर बात हुई, मौलाना ने अपने जो कंसर्न्स थे वो शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाए और जो मीडिया के हवाले से बातें होती हैं, लेकिन अंदर खाते क्या बात हुई, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ ज़रा शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। रोमा देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और वो डायलॉग में बिलीव करती है और मिसाक़े जमहूरियत, मिसाक़े मईशत आपने देखा है किस तरह से हमारी लीडरशिप ने पहले भी किया और अब भी हम उसी तसलसल से आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग एक पार्टनरशिप रही है, रिलेशनशिप रही है। वो PDM के जब हमारी हुकूमत के दौर में हमारे पूरी मूवमेंट के वो जो थे सरबराह थे और उनको जब भी इज़्ज़त मिली है वो इन्हीं पार्टीज़ ने दी है। और जब भी उनकी पगड़ी उछाली गई है तो वो आपको पता है किस तरफ से हुई और किस तरह से उनको डीज़ल के इल्काबात से नवाजा जाता था हर जलसे में और लोगों को भी उकसाया जाता था कि इनका आप मजाक उड़ाएं। तो ये तो सबके सामने है। तो अब अगर शहबाज शरीफ गए हैं उनसे मिलने तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो नाराज़ हैं तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना जो है वो जायज़ बात है कि जाएँ PM। आपने कहा ना खौफज़दा वाली बात नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें जो मईशत के चैलेंजेस हैं उसकी राह में कोई रुकावट ना बने और एक तसलसल जो है वो एक अच्छे तरीके से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें जो है इंतशार की सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेहतर है कि सब इकट्ठे मिलके बैठें और पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, पाकिस्तान के लोगों के मुतालिक आपको नहीं लगता कि ये मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी गिरां गुजरी होगी? आई डोंट नो। देखें वो उनके अपने जो मामलात हैं हम आपके सामने हैं। उन्होंने अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, ये उनका जमहूरी हक है। लेकिन ये ज़रूर जहन में रखें कि जो उनका पास्ट हिस्ट्री है वो उस डगर पे दोबारा ना चल पड़े, क्योंकि वो तो ना रियासत को मंजूर है ना हुकूमत को मंजूर है, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। कोई भी जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ अगर देखें तो किस तरीके से हुई है, क्योंकि क्या आपके इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना से, क्या इसलिए मुलाकात हुई? जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ये बार बार कोट करते रहे हैं कि हमारे या नवाज शरीफ साहब के मौलाना से बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जी बिल्कुल है, आप देख लें पास्ट रिकॉर्ड, आप देख लें हमेशा वो साथ ही रहे हैं, हमेशा वो साथ रहे। अब उनके मुतालिबात फिर मान क्यों नहीं लिए जाते? देखिए कुछ उनके ऐसे मुतालिबात थे, उनको बड़ी शदीद ख्वाहिश थी सदर बनने की और शायद कमिटमेंट भी की हो पार्टीज़ ने उनके साथ। लेकिन जब इलेक्शन के बाद नंबर्स भी तो चाहिए होते हैं ना। अगर आपके पास असेंबली में नंबर्स ही कोई नहीं आए, आप अपनी आबाई हल्के से भी हार गए, तो ज़ाहिर है जो बाकी लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ज़्यादा नंबर हैं वो फिर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए शायद उनकी वो ख्वाहिश ना पूरी। और मुझे समझ नहीं आती कि वो प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रहे, क्योंकि वो चाहते थे KP में उनकी हुकूमत हो,
کے پی میں تو ان کی حکومت ہو گئی, 80 سے 90% جو ہے سیٹیں تو ان کے پاس ہیں, تو کے پی میں وہ ان کی پارٹی چت ہو گئی. تو اصل میں پروٹیسٹ تو ان کے خلاف ان کو کرنی چاہیے نا, جہاں پہ وہ پنجاب میں تو ان کی حکومت نہیں ہونی تھی. آپ سے ایک طرف تو آپ لوگوں سے ان کی بات چیت چل رہی تھی, اور خان صاحب نے جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی جس کی سربراہی اسد کیسر صاحب کر رہے تھے. تو کل کی ملاقات شہباز شریف صاحب پاکستان تحریک انصاف اس سے کتنی خوفزدہ, آپ کتنے خوفزدہ ہوئے ہیں کہ مولانا کہیں ادھر ہی نہ جا کے بیٹھ جائیں؟ مولانا is so unpredictable in پاکستانی politics. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس روما آپ کا. دیکھیے یہ تو اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں وہ کتنے انپریڈکٹیبل ہیں, یا ان کے بارے میں جو ایک لوگوں کو کبھی پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں, کبھی پی ایم ایل این کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں ان کی اپنی جو پرسنالٹی ہے نا, میرے خیال میں وہ بھی ڈاؤٹیڈ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایک پولیٹیشین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کسی کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ہو, بٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا میاں شہباز شریف سے کل کی ملاقات ہمارے اوپر کیا گزرے, ہمارے اوپر کچھ نہیں گزر. مطلب آپ کو برا لگا ہے تھوڑا سا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں؟ برا نہیں. دیکھیں برا تو ان کو لگنا چاہیے جن کے پاس ہے وہ پہلے گئے تھے اور ابھی وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ معیشت کی بحالی کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ تو اکنامک جو ہمارے کرائسس ہے پاکستان میں اس کی بات کرنے کے تھے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے تو مولانا اکنامک کرائسس والی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کسی پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی تو ان کو لفٹ بھی نہیں کرواتی نا آج کل. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین اور کو چیئرمین جو ان کو جس طرح کو ان کی ممیز بناتے رہے یا ان کا لیکن اس ہفتے کی بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا سے ملے گی. دیکھیے تو وہ پہلے شہباز شریف صاحب پہنچ گئے تو برا تو تھوڑا بہت لگا ہی. بالکل نہیں, بالکل ہمارا یہ نہیں کہ کوئی پہلے پہنچ جائے کوئی بعد میں پہنچ جائے. اسد کیسر صاحب ان سے آف اینڈ آن ملتے رہے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب ان سے ملتے رہے ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب سے جو خان صاحب نے 2-3 دن پہلے جو بات کی کہ ہم لوگ ڈائلاگ کے لیے ڈائلاگ پروسیس محمود خان اچکزئی صاحب کی ان کی نگرانی جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے حصہ بننا چاہ رہے تھے. بٹ اب اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا یہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کچھ ڈائلاگ پروسیس میں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اس ڈائلاگ پروسیس کا ہم لوگ حصہ نہیں بنیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ایسا کوئی ان کی طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں ہے, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. اگر میاں شہباز شریف صاحب ملے ہیں ان کو آپ کے ساتھ بھی تو ابھی تک دیکھیں نا کوئی رسمی طور پر اتحاد بالکل نہیں ہے. دیکھیں یہ ان کا مولانا صاحب کا رائٹ ہے, وہ رائٹ پہ بیٹھیں, لیفٹ پہ بیٹھیں, نیگوسیشن کا ڈائلاگ پروسیس کا حصہ بنے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہم لوگ تو اگر ڈائلاگ پروسیس کی بات کر رہے ہیں تو محمود خان اچکزئی صاحب کے کہنے کے اوپر میں اس دن پروگرام میں کہا کہ ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ وہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائز ہمارے ساتھ ان کے الائی ہیں, ان کی ایک خواہش تھی اس کے اکارڈنگلی اگر ہو رہا ہے تو اگر آپ یہ ڈیمیج کرتے ہیں اس پروسیس کو مولانا فضل الرحمان صاحب, جو مجھے نہیں امید یہ کریں گے کیونکہ ان کی جتنی ریزرویشنز اس جو کولیشن گورنمنٹ جو ٹریری بینچز کے ساتھ اس ٹائم ہیں ان کو بنا دیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. جس طرح ابھی کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں, بنا دیں ان کو پریزیڈنٹ, وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ کے پاس ویسے وہ کیا مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ مجھے دیکھیں ہمارے ساتھ تو کوئی ابھی ان کا, آپ کی جس طرح آپ نے خود کہا کہ ابھی کوئی ایسا رسمی اعلان نہیں ہے کہ ہمارے الائز ہیں, وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی اپوزیشن بینچز کے اوپر ہیں, اچکزئی صاحب بھی اپوزیشن بینچز کے اوپر ہیں, اور بھی لوگ اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس طرح یہ وہ کولیشن نہیں ہے ان کا کہ وہ ہمارے جو ہماری جو پالیسیز ہیں یا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں یا اچکزئی صاحب کا, یہ ہر ایک کا اپنا ہی تو کوئی فرق نہیں پڑا. مولانا ادھر بیٹھے یا ادھر بیٹھے وہ تو کہہ رہے ہیں, یعنی شہباز شریف صاحب کی ملاقات تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں اس چیز سے پڑا. وہ اس لیے نہیں پڑا کیونکہ غیر فطری اتحاد ہے نا, تو ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ بیل سرے نہیں چڑھے گی. ابھی اتحاد نہیں ہوا, کوشش ہو رہی ہے, ہو بھی جائے نہ بھی ہوئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بہتر ہے کہ بجٹ کی بات کر لیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت. اچھا نہیں, لیکن دیکھیں آپ کو کیا مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ ان کو عزت دی ہے, ان کو جب بھی عزت ملی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ملی ہے. کبھی کسی نے ان کو کسی القاب سے نہیں اس طرح سے ان کی
पगड़ी उछाली या उनकी बेइज्जती की या नहीं देखें, इज्जत अपनी जगह, लेकिन सियासी मुफादात भी होते हैं ना। अब शहबाज शरीफ साहब ने कल मुलाकात की तो आपको लगता है ये ऐसे ही हो गई, इसके पीछे उनका कोई मुफाद नहीं होगा, सियासी मुफाद कोई नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब से? मैंने आपको बताया है ना कि शहबाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त उनकी पूरी तवज्जो मईशत की बहाली पे है। लेकिन और अगर कोई सियासत भी की तरफ भी है, मईशत की बहाली के लिए वो मौलाना से नहीं मिले। आपको लगता है मईशत की बहाली के लिए मौलाना से मिल देखिए, गए? बात सारी ये है कि अगर आप सड़कों पे निकलें, सड़कों को ब्लॉक करें, पॉलिटिकल एक किस्म से आप इंस्टेबिलिटी पैदा करें मुल्क में, हालात इंतशार की तरफ आप लेके जाएं, तो मईशत तो नहीं उसमें सही हो सकती ना। मईशत के लिए तो एक सुकून चाहिए होता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो पीएम जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हालात हमारे बिल्कुल सही रहें, मईशत पे हमारी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए किसी भी किस्म का। और उसके लिए अगर मौलाना साहब, क्योंकि आपको पता है कि आपको भी पता है कि उनके पास स्ट्रीट पार तो है, तो हम चाहते हैं कि वो स्ट्रीट पार एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो और उनको एक गुमराह कुन तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए कि वो पाकिस्तान को इस वक्त एक गैर मुस्तहकम एक मोड में ले जाएं। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कल वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने मुबारक दी है, आपको भी मुबारक दी है कि बजट की सूरत में बड़ा तोहफ़ा मिला है पंजाब के अवाम को मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से। क्या मुबारक कबूल करते हैं, खुश हैं बजट से आप? देखिए, जब आप किस चीज़ की मुबारकबाद, आपने तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने तो और साथ जो बाकी रिस्पेक्टिव जो हमारी प्रोविंसीज़ हैं, पंजाब है या सिंध का भी आज जा रहा है, इन्होंने तो सिर्फ एक आम आदमी के ना सांस पे टैक्स लगाना बाकी रह गया। आपने क्या किया, निचले तबके से लेके जो एक बंदा तनख्वाहदार आदमी है उसकी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का या 17 ग्रेड का 16 ग्रेड तक के ऊपर आपने फिर टैक्सेस की भरमार कर दी है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हर दफा होता है। देखिए, हर दफा ही पंजाब पहली दफा नहीं, देखिए बिल्कुल हुआ होगा। लास्ट टाइम अगर कोई बजट है उससे उन्होंने इनहेंस करके दिया है ना। ये हर दफा ही पंजाब की तारीख का या फेडरल गवर्नमेंट की तारीख का हर दफा ही बड़ा बजट आता है। आज सिंध का बजट आएगा, 2 तारीख का बड़ा बजट आएगा। देखिए, जैसे ही फेडरल का बजट ऊपर जाएगा तो एनएफसी अवार्ड के अंदर इनको पैसा ज्यादा मिलना होता है प्रोविंसीज को, उसी के अकॉर्डिंगली उसी डोमेन में रहते हुए इन लोगों ने बजट अपना फ्रेम करना होता है। अगर देखिए, आप देते, आप 300 या 200 बिजली यूनिट की आपने बात की, आप फ्री देते, बड़ी खुशी की बात थी। आप करते, आप बात करती थी कि जी मैं तो या 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे, उनको सोलर पैनल मुफ्त दे रहे हैं। देखिए, सोलर पैनल की बात नहीं थी, आपने बिजली फ्री देने की बात की थी, 200 यूनिट की बात करते हैं। अब अपनी जो स्टेटमेंट्स आपने दी हुई हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने, उनको ऑनर करती। और जो सोलर पैनल्स की आप बात कर रही है ना, सोलर पैनल्स की आप जो 100 यूनिट हो उसको सोलर पैनल की जरूरत होगी, ये लॉजिकली अगर हम बात करें। रोमा, पहले तो बात यह है कि एक भी कोई इजाफी टैक्स पंजाब के बजट में नहीं लगाया गया। अगर ये इन्होंने कहा ना कि टैक्स से ये कर दिया वो कर दिया, पंजाब में तो कोई टैक्स लगा ही नहीं। तनख्वाहदार तबके पे बहुत टैक्स लगा है। मुझे तो ये पता है कि पहले मैं जितना टैक्स देती थी अब मुझे उससे डबल देना पड़ेगा, सैलरी मेरी उतनी की उतनी है। आपके देखें, ये पंजाब के लेवल की बात नहीं हो रही है, तो फेडरल की गवर्नमेंट शायद किसी और की है। ये तो पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं फेडरल की बात पहले करूंगा, मैं फेडरल की बात पहले बात करें ना। पंजाब पे आ जाते हैं, फेडरल पे आपने ऑटो इंडस्ट्री टैक्स नहीं लगा किसी भी किस्म का। पंजाबी पेट्रोल तो डलवाते हैं ना। देखिए फेडरल आपने ऑटो इंडस्ट्री पे टैक्स, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, मैं इसमें ऐड कर दूं। मैं जरा प्लीज मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। जी पाकिस्तान में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, आपको पता है कितना है? 9.5%। आपको पता है कि जो बाकी ये जो ममालिक आपको नजर आते हैं, जो तरक्की याफ्ता जिनको आप कहती हैं, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 80 to 90%। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा मुल्क चल सकता है टैक्सेस के बगैर? हमारे तो यहाँ टैक्स देने का कल्चर ही नहीं है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं पे मजीद टैक्सेस जो हैं वो लगाई जाएं, बजाय इसकी कि आप नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं। आप लोग ताजरों पर टैक्स नहीं लगाते, आप लोग बिजनेस पर नहीं लगाते। आपको जो लोग मेरे जैसा बंदा, और मैं इस चीज पर बड़ी मतलब ऑफेंड हूँ कि मतलब मेरी तनख्वाह उतनी की उतनी है। पहले पिछले साल भी टैक्स ज्यादा किया गया, अब फिर कर दिया गया। और ये जो ताजर हैं, ये जो इतना कमाते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं। आपका तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए सही हैं क्योंकि अगर टैक्स बढ़ा है
सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी 25% तनख्वाह भी बढ़ी है साथ। प्राइवेट सेक्टर में भी ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी तनख्वाहें भी उसी रेशियो के मुताबिक बढ़ें जितना आपका टैक्स बढ़ा है, ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ये मैंने आज ये कैसे करेंगे ना, ये होता है जिस तरह मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी, ठीक है, तो जब टैक्सेस बढ़ते थे तो वो साथ ही वो कह देते थे कि जी ये इनकी सैलरीज भी बढ़ेंगी, वो भी बढ़ जाती थी। फिर और तो अगर मजदूरों की बात करें तो उनकी जो मिनिमम वेज होनी चाहिए उनको तो वो नहीं मिलती। नहीं, दूसरे आप प्लीज देखें कि नॉन फाइलर्स के लिए कितनी इस बजट में इस सख्ती अब आने वाली है। उनको हर तरीके से फाइलर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। वो तो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते, अब तो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। ये जो ताजिर हैं, बिल्कुल आप सही करें, कोई ताजिर टैक्स देने को तैयार नहीं, कोई रिटेलर टैक्स देने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं, और आपको पता है 70% अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है आपकी पाकिस्तान की, कमाते हैं हज़ारों ये करोड़ों कमाते हैं, एक धेले का टैक्स नहीं देते। मतलब है कि जो FBR में जो टैक्स इंस्पेक्टर है उसकी जेब तो वो गर्म कर देंगे, लेकिन हुकूमत को 1 टका नहीं देंगे। तो हुकूमत के पास तो टैक्स रेवेन्यू है ही नहीं। जब टैक्स रेवेन्यू नहीं कलेक्ट होता, ये तो नहीं ना कि आप तनख्वाहदार तबके को जो आपको नहीं आपके नेट में है आप उन पर मजीद जो है वो टैक्स लगाई जाए। वो तो जो है उसके मुताबिक तो सैलरीज भी इन्हांस हुई हैं, लेकिन बाकी भी जो जितने जो शोबाजात हैं या हमारे साथ वैसे सफर जहाँ पे जो टैक्सेस नहीं है उनको ब्रॉड बेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। किस तरह का है जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बजट किस तरह का आया है, फेडरल का भी और पंजाब का भी? क्या ये अवाम दोस्त बजट है या IMF दोस्त बजट है? IMF दोस्त बजट है, अवाम का बजट नहीं है। IMF ने इनको इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि भाई देखो अभी तो आप नॉन फाइलर से कुछ कर नहीं सकते, उन पर सख्तियां करो, लेकिन वो हाथ में आते नहीं है। तो जो हाथ में हैं जो सैलरीड पर्सन, उनको उनके ऊपर बोझ ज़्यादा डालो, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उस पर ज़्यादा बोझ डालो, और जो जो यानी पहले से भर रहे हैं उन्हीं वही हाथ में आ चुके हैं फाइलर्स, तो उन पर ही ज़्यादा डालें, क्योंकि अभी आपके पास कलेक्शन है नहीं। और कई चैनलों पर मैं होता हूं तो मेरे को किसी ने पूछा कि इस लास्ट बजट में कि इस बजट से कौन खुश हुआ होगा, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा नॉन फाइलर्स खुश होते हैं कि उनको परवाह नहीं होती कि कौन सा उनके पैसे कहीं हॉस्पिटल में लग रहे हैं या स्कूल में लग रहे हैं या डिफेंस के में लग रहे हैं या डेट सर्विसिंग में लग रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है। वो आपने ये जो कहा अभी कोई मैडम कह रही थी सिम बंद करने की कोशिश की, वो कोर्ट में चले गए, सिम नहीं बंद कर सकते। और ये जो ट्रैवलिंग का भी रिस्ट्रिक्शन करना चाह रहे हैं, ये फॉरेन कोर्ट इसका स्टे दे देगी इनको कि राइट ऑफ यानी जो इनकी बेसिक राइट्स हैं वो हर्ट हो जाएंगे। तो वो जो है वो उसमें उनको रिलीफ मिल जाएगी। मुस्लिम की रहनुमा है, वो फरमा रही हैं कि बजट के ये टैक्सेस के बगैर जो है मुल्क नहीं चल सकता। तो वो सही कह रही हैं, लेकिन ये मुल्क में ये फिनोमेना है कि स्पेशली जो हाई एंड के हैं मिनिस्टर, जिम्मेदार, ब्यूरोक्रेट, वो तो ड्राइंग रूम्स में बैठकर ये ब्रैग करते हैं कि भाई हमने इस दफा टैक्स नहीं भरा है। यानी वो एक किस्म की ईगो किक हो गई है जो टैक्स नहीं भरते हैं। तो वो तो यहाँ का फिनोमेना है। हम बिल्कुल पार्टीशन के फौरन बाद से ही ये फिनोमेना देख रहे हैं, जबकि दूसरी साइड इंडिया ने टैक्स रिजीम बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई थी, और ना सिर्फ ये बल्कि बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, एक्टर्स, उनके घरों पर रेडें पड़ती थी कि भाई इन्होंने कहाँ ब्लैक का पैसा छुपाया हुआ है। वो बिल्कुल सही कह रही थी कि भाई 70% अनडॉक्यूमेंटेड है, आपका रुपी ब्लैक में मनी चल रहा है। आप मुल्क है ना 2 हिस्सों में चल रहा है। एक एरिया है जैसे स्टॉक एक्सचेंज और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको आप बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में चला रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, डिजिटलाइज्ड, और दूसरी तरफ जो है मुल्क है वो अफगानिस्तान की तरह चल रहा है कि हाथों में कैश आता है, हाथों से कैश जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मा साहिबा, एक तरफ महंगाई की अगर हम बात करें और दूसरी तरफ तनख्वाहों में महंगाई के मुताबिक अगर हम देखें तो इजाफा नहीं है, और तीसरी तरफ आपने बजट में तनख्वाहदार तबके पर जो है मजीद टैक्स आयद कर दिया है।
اس کی کیا ویسے لاجک کیا بنتی ہے؟ تنخواہ دار طبقے پر ہی زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا. دیکھیں پہلی بات تو آپ کی تھوڑا سا آپ زیادتی کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 29 منتھس میں 38% سے جو مہنگائی ہے اس کا آ گیا ہے 11% پہ آ گیا. اچھا تو آپ یہ تو مان جائیں, یہ مان جائیں آپ کی گیس سے لے کے ہوتا ہے جب خریداری نہیں ہے مارکیٹ میں تو آلریڈی آپ کا خیال ہے کہ آپ کا خیال ہے لوگوں نے روٹی کھانی بند کر دی ہے؟ ایک روٹی جو 20 روپے کی تھی آج آپ کو 13-14 روپے کی مانگ. تو پھر آپ کیا بھول گئی ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے, سب سے زیادہ ضروری اس کے لیے روٹی ہوتی ہے. پھر اس کا جو کوکنگ آئل ہے اس میں بہت قیمت کم ہوئی, مرغی میں کم ہوئی, آپ کا ٹماٹر کی قیمت 50 روپے آپ کو کلو مل رہے ہیں, آپ کے پیاز میں کمی ہوئی, آپ کی LPG میں کمی ہوئی, کس چیز میں نہیں کمی ہوئی؟ تو یہ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو جائز بات ہے وہ آپ کریں. یہ آپ کی بات جائز ہے کہ اگر گورنمنٹ کی سیلریز 25% بڑھ گئی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا اضافی ٹیکس بڑھ گیا تو ان کے اوپر بوجھ ان کو نہیں محسوس ہوگا. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی اگر ٹیکس بڑھایا گیا ہے سیلریڈ کلاس کا تو لازم ہے کہ ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک طرف مولانا سے ملاقات وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں, دوسری طرف پیپلز پارٹی آپ سے خاصی ناراض ہے کچھ چیزوں کو لے کر, بجٹ کو لے کر, جو ڈیفیمیشن کیس ہے اس کو لے کر. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف مولانا کو مناتے رہیں اور دوسری طرف زرداری صاحب ناراض ہو جائیں. نہیں جی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے, ہماری اتحادی ہے. ان کے ساتھ ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں, کچھ میرے خیال میں جو شہری رحمان کو میں سن رہی تھی, کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز وہ چاہ رہے تھے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ان کو ملنے چاہیے ان کو نہیں ملے. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں, حصے داری کریں, ذمہ داری اکٹھی لیں. ابھی دیکھیں نا کیبنٹ میں تو وہ ہے نہیں ہمارے ساتھ, ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ بیٹھیں, آئیں اپنی پالیسیز ہمارے ساتھ جو ہے مل کے ہم بنائیں. وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ میں آپ نے ہمیں کیوں نہیں کنسلٹ کیا. بھئی آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ تو ہم کنسلٹ کریں گے نا. تو میرے خیال میں یہ تیتر بٹیر تو ہو نہیں سکتا, یا تو ہمارے ساتھ آئیں, پوری ذمہ داری لے لیں اور ہر چیز ہمارے ساتھ بیٹھ کے بٹی صاحب کیا کہنا چاہیں گے, ایک آخری کامنٹ آپ کی طرف؟ دیکھیں ان کے تو اتحادی ان کے ساتھ ناراض ہیں. دیکھیں یہ بجٹ جو ہے نا, آپ نے آج فاٹا کے اوپر بھی لگا دیا, آپ نے آج پاٹا کے اوپر بھی لگا, جہاں بجٹ فری جو ایریاز تھے, آج آپ نے آٹو انڈسٹری سے لے کے پراپرٹی کا جو بزنس تھا اس سے لے کے آپ نے تنخواہ دار طبقے تک لے کے GST آپ لوگوں نے بڑھا دیا گیا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے زراعت کے لیے کیا کیا ہے, کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی کہ جو ایگریکلچرسٹ ہے ہمارے اس ملک کے, جو چھوٹا کسان ہے اس کے لیے کچھ آپ پالیسیز لے کے آتے. وہ تو بیچارہ پہلے گندم میں پس کیا, اب آگے چاول میں پس جائے گا, اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. مولانا کو راضی کیسے کریں گے, ایک آخری بات بتائیں, کیونکہ ابھی تک تو آپ مولانا کے آسرے پر. مولانا صاحب دیکھیں ہمارے ساتھ بجٹ میں بات سن لیں آپ میری, دیکھیں آپ میری بات سنیں, آپ پلیز آپ میری بات سن لیں, آپ خود آپ اس ٹائم بعد میں بول لیجیے گا. آپ مولانا صاحب کو دیکھیں, مولانا صاحب اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, خوش کرنے کی بات کہ وہ بھی اپوزیشن میں, ہم لوگ بھی اپوزیشن میں ہیں, ان کا کام ہے ادھر بیٹھنے لیفٹ بیٹھنے. ٹوٹ رہی ہے نا کس بات؟ دیکھیں ہماری کوئی ایسے ان کی ذات سے لے کے ہماری کوئی توقعات نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو ویلکم کیا. مولانا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, جہاں سے زیادہ اچھی پیشکش آئے گی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے. ان کو ویلکم کیا, اب دوبارہ بھی کریں گے, یہ ان کے پاس اپنی ہے. مولانا کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کی ورتھ کیا ہے؟ پاکستان کی سب کے بغیر, پاکستان تحریک انصاف کی ورتھ ان سب کے بغیر بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے تو پھر مولانا اگر ہم ان کے ساتھ کا دیکھیں, یہ ہمیں ڈیمیج کرتے ہیں. اگر بہت اچھی ہے تو مولانا کو کیوں ساتھ ملا؟ دیکھیں وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہمارے, اپوزیشن میں دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں جو اپوزیشن ہم لوگ رول پلے کر رہے ہیں وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریری بینچز کے لیے رول نہیں پلے کر رہے. اگر ان کا دل ہے ٹریری بینچز میں جانا, 100 بسم اللہ جائیں. خیالات مشترک ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اویس بھٹی اور عظمیٰ کاردار صاحبہ موجود